Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from third group. In this presentation, we will discuss about describing language and teaching. Let me introduce our group. My name is Anis Widawati Nitisastra as the first speaker, Suratun Nurita Subaidah as the second speaker, Bunga Ayuningrum as the third speaker, and Indah Rizkiani as the last speaker. Okay, let's go the first our material. Children and language. Young children are natural language acquirers. They are self-motivated to pick up language without conscious learning, unlike adolescents and adults. They have the ability to imitate pronunciation and work out the rules for themselves. Language acquisition seems to be almost guaranteed for children up to about the age of 6. Acquisition here describes the way in which people get language with no real conscious effort, in other words, and without thinking about grammar or vocabulary. Jadi, anak kecil dalam memperoleh bahasa itu secara natural atau alami. Mereka termotivasi untuk mempelajari bahasa secara tidak sadar, tidak seperti remaja dan juga dewasa. Mereka memiliki kemampuan untuk meniru pronunciation atau pelafalan, dan penguasaan atau pemerolehan bahasa di sini mendeskripsikan bahwa bagaimana orang mendapatkan bahasa tanpa adanya usaha dan tanpa memikirkan grammar dan juga vocabulary. In order to learn language, first, the children need to hear a lot of language. Second, the nature of the language they hear matters too. When parents speak to their children, they use language which fits the situation, rather than what they say to match the child's age and situation. Jadi, dalam memperoleh bahasa, yang pertama anak itu harus lebih banyak mendengarkan bahasa. Kita bisa menambahkan bahasa ke dalam aktivitas kita sehingga anak bisa mendengarkan dan juga meniru apa yang kita ucapkan dan menambah bahasa mereka. Dan yang kedua, sifat dari bahasa itu juga harus diperhatikan. Ketika orang tua berbicara kepada anak, mereka harus menggunakan bahasa yang lebih mudah dipahami, lebih cepat dimengerti oleh anak, dan disesuaikan dengan situasi dan usia anak. Futures need to be present in order for children to acquire a language is exposure to it, motivation to communicate with it, and opportunities to use it. When children hear language, children will have a strong motivational urge to communicate, and then they try it and use it. This trying out is shown by the way children repeat words and phrases, talk to themselves, and generally play with language. Jadi kriteria yang harus ada agar anak memperoleh bahasa itu ada exposure to it, lalu ada motivasi untuk berkomunikasi dan juga kesempatan untuk menggunakan. Ketika anak mendengarkan bahasa, anak itu akan termotivasi untuk berkomunikasi, dan lalu mereka itu akan mencoba dan menggunakannya. Bentuk percobaannya ini ditunjukkan dengan anak itu akan bisa meniru pronunciation atau pelafalan, bisa mengulangi kata, juga frasa, atau bisa juga berbicara dengan diri mereka sendiri. Next, acquisition and learning. According to Crunch's acquisition learning hypothesis, there are two independent ways to develop our linguistic skill: acquisition and learning. Acquisition is a subconscious process where we are not aware. Crunch suggests that teachers should be to profit the right kind of language exposure, namely comprehensible input, that is language that the students understand more or less. Jadi, menurut hipotesis pembelajaran acquisition dari Krashen, ada dua cara untuk mengembangkan keterampilan linguistik, yaitu ada acquisition dan learning. Acquisition itu adalah proses penguasaan bahasa yang dilakukan secara tidak sadar. Biasanya terjadi pada anak. Anak-anak tidak menyadari proses yang sedang terjadi dan tidak menyadari bahwa dia sedang mendapat pengetahuan baru. Krashen juga menyarankan agar guru itu ketika menyampaikan atau berbicara kepada anak atau kepada siswa harus dengan menggunakan bahasa yang lebih mudah dipahami.
Learning a language in our mind is a conscious process, much like what we experience in school. New knowledge are present constantly in our mind. The principal function of learn language is to monitor what is coming from our acquired store to check that's okay. A teachers need to ensure that their students notice this aspect of language. A classroom environment should not only expose students to language, but also give them opportunities to activate their language knowledge. Jadi sedangkan learning adalah proses yang disadari sama seperti yang dialami kita ketika berada di kelas. Pengetahuan baru akan terwakili secara sadar di pikiran kita. Dan fungsi utama dari bahasa yang dipelajari itu adalah untuk memonitor atau untuk memperbaiki suatu ujaran bahasa. Dan seorang guru itu juga harus memastikan bahwa siswa-siswanya itu memperhatikan aspek-aspek dari bahasa seperti memperhatikan fungsi teks, struktur teks, juga memperhatikan kosakata. Dan guru itu juga bukan hanya memberikan pengetahuan tapi juga mempraktekkan kepada siswa dan memberikan kesempatan agar siswa itu bisa mengaktifkan pengetahuan mereka serta mempraktekannya. Okay, the second material is different times, different methods. Pieces below are among the many techniques and methods that have been used over years to today. The first method is grammar translation. So, grammar translation adjusts sentence structure from L2 to L1. Seperti misal, membandingkan jika L2 adjektif dulu baru kemudian noun, dan kebalikan dari itu, jika dalam susunan kalimat bahasa Indonesia, maka noun dulu baru kemudian adjektif. However, this is less helpful for students because it makes students always depend on translation. Jadi, yang tujuannya membantu siswa malah menghambat perkembangan siswa karena terlalu terpaku pada padanan kata dari L1. So, this method is less effective. The second is audiolingualism. This method refers to the flow of behaviorism, menganut pada aliran behaviorisme. Students are given the same explanation over and over again, so they just listen. Suppose they were taught about the simple past tense formula, but they only know plus memorize the formula. Jadi, semisal guru berulang kali menjelaskan sebuah materi, seperti menjelaskan tentang rumus simple past tense. Murid hanya mengetahui plus hafal rumusnya, tapi tidak dengan konteks dari rumus tersebut. An audiolingual method adalah salah satu metode dalam pengajaran bahasa asing yang menekankan pada pemahaman mendengarkan. And the third is triple P, that is presentation, practice, and production. The first is presentation. For example, the teacher present the language according to its context. Misal, mendeskripsikan rencana liburan seseorang. Explain and indicates a new language. For example, the going to future. He's going to visit the Hermitage Museum. The second is practice. Students practice making sentence with the keyword going to. Murid praktek membuat kalimat dengan kata kunci going to yang tadi dipresentasikan oleh guru. The last one is production. Before they produce more word to tell the other people in the world, the same procedure can also be used to tell the function of the word. For example, cara memanggil seorang. Triple P, ignoring other learning methods and paying less attention to students' abilities. And the fourth, communicative language teaching atau CLT. CLT has two main principles. The first principle that is that language is not a pattern of grammar which is arranged based on vocab, but involves the function of the language. They also need conformity in using language when speaking or writing. The CLT is not just about language, it is about how language is used. Jadi, CLT tidak hanya mempelajari bahasa namun
bagaimana bahasa itu digunakan. The second principle is communicative language teaching. So, the second principle of CLT is essentially the same as the previous discussion, sama dengan pembahasan di prinsip pertama. Where they use the language they use. Mereka menggunakan bahasa yang biasa digunakan atau bahasa sehari-hari. From various types of language, students not only learn to know, but also can adjust how the language is used. Jadi, mereka tidak hanya mengetahui dari bahasa, namun juga fungsinya. Karena mereka belajar karena kebutuhan. Okay. And last, task-based learning, or TBL. TBL is natural language teaching. TBL places more emphasis and assignment than on language. For example, siswa melakukan sesuatu di kehidupan nyata, tasks such as getting information about bus timetables or making a presentation on a certain topic. After their assignment is complete, mereka dapat melihat bahasa yang mereka gunakan dan akan terkoreksi. In other words, instead of language learning leading to a text, the text itself is the main focus and starting point for possibly future studies. Jadi maksudnya alih-alih belajar bahasa mengarah ke suatu tugas itu sendiri yang menuntun kita untuk pada fokus utama yang tadi, yaitu bahasa. TBL, like the communicative methodology, allows teachers and students to focus more on how we achieve things with language and how we can TBL, like the communicative methodology, allows teachers and students to focus more on how we achieve things with language and how we can use language in specific tasks. I am Bunga Ayu Ningrum. In here I will explain about element for successful language learning. Elements for successful language learning are ways to make language learning more effective and achieve language learning goals. There are 3 elements. The first element is engage. In here, we as teacher must involve students so that students feel involved in the class so that they feel excited in the learning. And in here, the teacher can involve students in some games or discussion. And next, study. Study is an important element to successful language learning. Not only learning in the class, but students also have to repeat the lesson at home so that learning can be more effective. And the last, activate. Activation of learning is a term to describe the method used so that learning can run actively. Jadi di sini ada beberapa elemen untuk membuat sebuah pembelajaran menjadi sukses. Yang pertama ada engage. Di sini kita sebagai guru harus melibatkan siswa dalam sebuah pembelajaran. Jadi tidak hanya guru saja yang terlibat, tapi siswa juga terlibat. Ini merupakan elemen dalam mensukseskan sebuah pembelajaran. Jadi bisa dilibatkan dengan cara ketika guru mengajar terus membuat PPT dan ataupun memperlihatkan sebuah gambar, nanti siswa ikut merespon apa yang ada dalam gambar atau PPT tersebut. Jadi tidak hanya monoton guru menerangkan, mengajar, ngasih tugas, tapi ada feedback, ada keterlibatan antara guru dan siswa. Yang kedua ada elemen belajar. Elemen belajar merupakan elemen yang cukup penting dalam mensukseskan sebuah pembelajaran. Nah, kita sebagai siswa tidak hanya belajar di sekolahan, namun kita bisa mengulang kembali pembelajaran di rumah agar pembelajaran lebih bisa kita pahami. Nah, yang terakhir ada aktivasi pembelajaran. Nah, aktivasi pembelajaran
merupakan cara yang digunakan untuk membuat sebuah pembelajaran menjadi lebih aktif dan lancar. Jadi di sini kita sebagai guru mengaktifkan sebuah pembelajaran dengan cara bisa dalam diskusi atau tanya jawab atau ada games gitu, agar si siswa ikut aktif dalam pembelajaran. Si siswa terlibat dalam pembelajaran, aktif dalam pembelajaran tersebut. Jadi ketika siswa aktif, nantinya siswa akan memahami dan kayak bersemangat dalam belajar. Hi, I'm Indah Rizkyani and I'll continue the explanation from Babunga Uningrum. Now, I'll explain about ESA lesson sequences, ESA and planning. As what Mbak Bunga said, there are three elements of ESA: engage, study, and activate. And now, I'll explain about ESA lesson sequences. There are three types of ESA lesson sequences: straight rows, boomerang, and patchwork. First, straight rows. Why it called as straight rows? Because the teaching sequence takes students in a straight line, just in a line. Study, engage, study, and activate. And it usually designed for the elementary school. We can illustrate the situation in a class with straight row sequences. First, the teacher can engage the student interested from a picture or a video or film or movie based on the theme. We can take the example, a picture of a robot. Then, the next step is study. As a teacher, we explain a particular of robot based on the picture. Then, we can explain what can the robot do or what can the robot do. After that, we make sure that our students understand with our explanation and can pronounce the sentences well. That is study. And the last step is activate. As a teacher, we ask the students to work in group and make their own dream robot and build the sentences by they themselves. Jadi, sequence dari straight row ini hanya ada satu line, yaitu engage, study, dan activate. Sebagai seorang guru, kita dapat mencari perhatian siswa untuk memulai suatu pembelajaran dengan menggunakan video, film, atau picture, gambar. Kemudian setelah itu kita ambil dari contoh robot ya, gambar robot. Setelah itu kita dapat memulai pembelajaran dengan menjelaskan tentang bagian-bagian dari robot, apa-apa yang mereka bisa dan apa yang mereka tidak bisa. Kemudian setelah itu kita dapat mengactivate student dengan mencoba memproduksi sendiri sentence mereka, mendeskripsikan apa-apa saja yang robot itu bisa lakukan dan apa-apa saja yang robot itu tidak bisa lakukan, karena di sini kita mempelajari tentang can dan can't. Jadi sequence seperti ini itu kurang cocok untuk diaplikasikan di anak-anak yang lebih tinggi level edukasinya, maksudnya di anak-anak yang seperti SMK, SMA, atau anak-anak kuliah, karena ini akan menjadi sesuatu yang membosankan because they are study under the teacher guidance. Next step is boomerang. You can see the sequences in the slide. Okay, now we can illustrate these types. This type is engage, activate, study, and activate again. We will illustrate this. Imagine that we are in a
senior high school, and we will teach about job interview. We will engage the students by discussing surrounding job interview issues surrounding job interview. Then we can activate them by doing role play, some question related to what is this job interview, like that. During the role play, the teacher can take a note what the difficulties, what the mistake that student do. Setelah gurunya mengaktifkan siswa dengan role play, kemudian guru dalam tahap study ini, gurunya setelah role play itu selesai, si teacher bersama studennya itu menanyakan kembali apa sih yang jadi masalahnya, grammar apakah grammarnya atau vocabulary-nya. Terus kemudian setelah itu si teachernya bisa memperbaiki atau menjelaskan begini loh yang seharusnya, seperti itu. Kemudian setelah itu si teachernya mengaktifkan si studentnya lagi untuk mungkin membuat lagi dengan kalimat atau grammar atau susunan yang baik dan benar. Dari bumerang sequence ini kita bisa mengetahui apa yang dibutuhkan oleh siswa kita. Tetapi ini juga menjadikan beban tersendiri untuk seorang guru untuk mencari media apa, metode seperti apa yang harus kita terapkan ke murid-murid kita, seperti itu, agar menjadi pembelajaran yang efektif. And the last types of essay lesson sequences is patchwork. There are 7 steps in patchwork sequences. You can also see the sequence on the slide, and actually I assume that it is very suitable for student in vocational school. Jadi saya kira ini sangat cocok untuk student yang di bangku kuliah atau untuk mahasiswi tipe pembelajaran seperti ini. Because I think because it is broadening the student knowledge, vocabulary, imagination, and others. And so we can go to the first step, that is engage and activate. As a teacher or lecturer, we can activate and engage our student from a picture. We can take a picture of sunbathers, and we ask the student to respond what inside of a picture by commenting it. Then they can act out a dialogue between a doctor and sunburn victim. Then we can activate again the student by describing different people and the effect the sun on their skin. After that, we can study from that. As a teacher, the teacher does vocabulary work on words such as pale, fair skin, freckles, tan, and other, and ensuring that students understand the meaning and the hyphenate compound nature of some of them, and that they are able to say them with the correct pronunciation and in appropriate context. Jadi setelah itu kita bisa belajar apakah ada kesulitannya, kata-katanya itu cocok nggak buat situasi seperti itu, dan kita bisa membenarkan pronunciasi pelafalan dari student jika ada yang salah. Kemudian we can also activate again the student in the next step. We can activate the student again by student describe themselves or people they know in the same kind of way as the reading text. Then we can also study. The teacher focused the students' attention on the relative clause construction used in the text.
For example, I am the type of person who always burns, and I'm the type of person who burns easily. The use of the who clause is discussed and students practice sentences saying things like they are the kind of people who enjoy movies as another. And then the sixth step is engage. The teacher discuss advertisement with the students. What are they for? What different ways do they try to achieve their effect? Jadi sebagai seorang guru kita men-engage studentnya lagi dengan cara menanyakan sesuatu, menanyakan cara-cara yang efektif untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Kemudian yang terakhir ada activate. The student write a radio commercial for a sound screen. The teacher lets them record it using sound effect and music. And the last material I'll be explaining is essay and planning. As a teacher, we should decide which essay lesson sequences that will be applied in the learning process based on students' need and the main focus of the lesson and the level of the student. Jadi, sebagai seorang guru kita itu harus memperhatikan dan memutuskan essay lesson sequences seperti apa yang akan kita gunakan dalam proses pembelajaran kita, dan di level dari studinya itu kita mengajar di level apa. Misalkan seperti apa yang sudah saya jelaskan tadi, misalkan kita akan mengajar di student in the elementary school, it is appropriate to use straight row sequences seperti itu. And I think that's all about our presentation. Thanks for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.